जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा जोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे ओसेपा द्वारा दिया जाइथिबा अष्टम श्रेणी विज्ञान समाप्ति सूचक आकलन 2 वार्षिक परीक्षा निमंते जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाइछि तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। एटा बहुत इंपोर्टेंट रहिबो, तेनु वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। आउ जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना दया करी सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन को दबे दियंतु। वीडियो टी शीघ्र पहुंची परिबो एवं सांग मानक सहित शेयर करंतु, हम सहित जोड़ी होई रहंतु। चलंतु आरंभ करिबा। प्रश्न 1, चारोटी संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी को बाछि लेख। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। निम्नोक्त मध्यरु तुमे व्यवहार करुथिबा केउ पदार्थ परिवेश प्रदूषण कारक अटे? सठिक उत्तरटी क प्लास्टिक। परवर्ती प्रश्न, तुमे कांधरे पकाई आसुथिबा स्कूल बैग रो फिता चौड़ा हेले कांध उपरे बैग टीर ओजन जनित चाप डैश अधिक हेबो, कम हेबो, समान रहिबो ना प्रथमे बढ़ी धीरे धीरे कमिबो? चापटी कम हेबो। ऑप्शन ख चापटी कम हेबो। परवर्ती प्रश्नटी, तुम परिवेश रे घटुथिबा निम्नोक्त घटना गुड़िक मध्यरु केउ घटनाटी वायु चाप सह संपृक्त? भूमिकंप, भूस्खलन, वज्रपात, घूर्णी बात्या। सठिक उत्तरटी घूर्णी बात्या। परवर्ती प्रश्नटी, महाकाशीय वस्तु मानकर दूरता डैश एकक रे मपा जाए? क मीटर, ख किलोमीटर, ग आलोक वर्ष, घ अधिवर्ष। सठिक उत्तरटी ग आलोक वर्ष। महाकाशीय वस्तु मानकर दूरता को आलोक वर्ष एकक रे मपा जाए। परवर्ती प्रश्नटी, पृथ्वी पृष्ठर चारिपटे वायु डैश किलोमीटर पर्यंत विस्तृत? सठिक उत्तरटी ग 1200 किलोमीटर। परवर्ती प्रश्न, ध्वनि केउ माध्यम रे गति करि पारे? केवल गैसीय रे, केवल तरल रे, केवल कठिन रे, कठिन तरल गैसीय रे। सठिक उत्तर ऑप्शन घ कठिन तरल गैसीय रे। परवर्ती प्रश्नटी, जणे छात्र विज्ञानगार रे आलोकर एक रश्मि को दर्पण उपरे पकाइले जहा अभिलंब सह 60 डिग्री कोण उत्पन्न कला, तेबे प्रतिफलन कोणर परिमाण केते हबो? सठिक उत्तरटी ऑप्शन नंबर ग 50 डिग्री। परवर्ती प्रश्न, तुमे विज्ञानगार रे पार्श्वस्थ चित्र को देखिलो जेउथिरे आई कोण प्लस आर कोण इज इक्वल टू 90 डिग्री सूचाउछि, तेबे आई कोणर परिमाण केते? आई कोणर परिमाण सठिक उत्तरटी ऑप्शन नंबर ग 45 डिग्री हेबो। परवर्ती प्रश्नटी, किशोर कालीन द्रुत अभिवृद्धि प्राय केते वर्ष बयस रे आरंभ होई थाए? 10 रु 11 वर्ष, 11 रु 12 वर्ष, 14 रु 19 वर्ष, 14 रु 15 वर्ष। सठिक उत्तरटी क 10 रु 11 वर्ष बयस रु आरंभ होई 18 रु 19 वर्ष पर्यंत चले, तेणु हमर सठिक उत्तर 10 रु 11 वर्ष। परवर्ती प्रश्न, परिवेश सुरक्षा पाई केउ कार्य अधिक उपयुक्त? क प्लास्टिक व्यवहार, प्लास्टिक बैग व्यवहार, ख कागज बैग व्यवहार, ग पॉलिथिन बैग रो व्यवहार, घ फ्लेक्स बैनर रो व्यवहार। सठिक उत्तर ख कागज बैग रो व्यवहार। प्रश्न नंबर 2, शून्य स्थान पूरण कर। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर विशिष्ट। दाढ़ नथिबा पन्निकी रे फळटिए काटी न हेबार कारण पन्निकीर धारर क्षेत्रफल अधिक जोगु फळ उपरे डैश कम पड़े, फळ उपरे चाप कम पड़े। जे कोनोसी एक पृष्ठ उपरे गति करुथिबा बेले डैश बल तार विपरीत गतिर विपरीत दिगरे क्रियाशील हुए, घर्षण। महाकर्षण बलर परिमाण वस्तुद्वयर वस्तुत्व मानकर गुणफल सह कोन समानुपाती। पुरुष मानकर कंठ रजुर दैर्घ्य डैश मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। एटा सठिक उत्तर हबो 20 मिलीमीटर। कैलिडोस्कोप रो सुंदर डिजाइन डैश प्रक्रिया जोगु
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ପ୍ରତିଫଳନ। ଡ୍ୟାସ ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ। ଅଧାତବ ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ। MgO ପ୍ଲସ H2O କଣ ହେବ? ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ? MgOH ହୋଲ୍ 2। ସେମିତି 2Na ପ୍ଲସ 2H2O ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? 2NaOH ପ୍ଲସ H2O। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି CuSO4 ପ୍ଲସ Fe ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି FeSO4 ପ୍ଲସ Cu ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ 23 ଯୋଡା ଗୁଣସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ ଯୋଡା ଲିଙ୍ଗ ଗୁଣସୂତ୍ର 1 ଯୋଡା। ଘର୍ଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଜ କିମ୍ବା ତୈଳକୁ ଡ୍ୟାସ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ପ୍ରଥମ ଯୋଡାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୃତୀୟ ଯୋଡା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ଫୁଲ ତୋଳା ଟଣା ବଳ ହେଲେ ବଲ ମାରିବାଟା ଠେଲା ବଳ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କୋନ୍ସ, ସେମିତି କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରଡ୍ସ। ଝିଅ XX ଗୁଣସୂତ୍ର, ପୁଅ XY ଗୁଣସୂତ୍ର। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ବିଶ୍ୱତାପନ, ସେମିତି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ବା ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ତୁମଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତୁମ ପିତା ମାତାଙ୍କର କେତେକ ଗୁଣ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବହନ ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉପଧାତୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଉଭୟ ଧାତୁ ଏବଂ ଅଧାତୁର ଧର୍ମ ବା ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଆର୍ସେନିକ ଓ ଆଣ୍ଟିମନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୟାଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ 2ଟି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ହ୍ୟାଲିଙ୍କ ଧୂମକେତୁ ପ୍ରତି 76 ବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1986 ମସିହାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଣନ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର। ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁ ଧାତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ? ପାରଦ। ଲୋହିତ ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଙ୍ଗଳ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାଳ କେତେ ଦିନ? 24 ଘଣ୍ଟା ବା 1 ଦିନ। କେଉଁ ମହାକାଶଚାରୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ? ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଧଳା ଫସ୍ଫରସ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆପେ ଆପେ ଜଳିଯାଏ? ବାୟୁ। ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଭିଜା କପଡା ଉପରକୁ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି ପକେଇଲେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳି ଉଠେ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦହନର ଉଦାହରଣ? ଦ୍ରୁତ ଦହନ। କୌଣସି ଦୋଳନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଗୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଳନ କରେ ତାକୁ ତାର କଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ତାର ଦୋଳକ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରବି ଫସଲ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ମାସରୁ କେଉଁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଏ? ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଅକ୍ଟୋବର। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହୀରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହୀରା କୋଇଲାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାଁ? ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଆମର ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ପାନକ୍ରିୟାଜ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପାନକ୍ରିୟାଜ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ଥାଇ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉନଥିଲେ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଷ୍ଠଟି ଉପରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥିତିଜ ଘର୍ଷଣ ବଳ କୁହାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳରେ କେଉଁ ବଟିକା ପକାଯାଏ? କ୍ଲୋରିନ ବଟିକା। ଓଜୋନ ସ୍ତର କେଉଁ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ? ଓଜୋନ ସ୍ତର ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷି ନିଏ।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ। ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ? ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରେ କାରଣ ବିଜୁଳି ଚମକ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଜୁଳି ଚମକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରେ ଯାହା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ CO2 ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧିର 2ଟି କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଯାନବାହନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ଓ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ ବଢିବା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶ କମିବାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିର ଚିତ୍ରଟି କମିବା ଅଂଶଟା ବଢିବା ଅଂଶଟା। ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶଟା ବଢିଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକିତ ଅଂଶଟା କମି ଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହାଇଡ୍ରାର କୋରକୋଦ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମାଙ୍କିତ ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। ହାଇଡ୍ରାର କୋରକୋଦ୍ଗମ ମାତୃହାଇଡାରୁ ଆଦ୍ୟ କୋରକ ବାହାରିଥାଏ। ଆଦ୍ୟ କୋରକ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ବିକଶିତ ହୋଇ ମାତୃ ଶରୀରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଗଜର ବହୁଳ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ଆମେ କାଗଜର ବ୍ୟବହାର କମ କରି ୟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଡିଜିଟାଲ ରାଇଟ ପ୍ୟାଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପୁନଃ ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମର 2ଟି ଭୂମିକା ଲେଖ। ପୁନଃ ବନୀକରଣରେ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ବନୀକରଣ ବା ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ଲେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ନରମ ହୋଇ ତରଳ ହୁଏ ଓ ଥଣ୍ଡା କଲେ କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ତାହା ନରମ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ମାତ୍ର ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି PVC ପଲିଥିନ୍ ଥର୍ମୋକୋଲ। ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମେଲାମାଇନ୍ ବେକେଲାଇଟ ଫର୍ମିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବଳର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁରେ ହେଉଥିବା 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲେଖ। ବଳର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଖରାଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଧ୍ରୁବତାରା କିପରି ଠାବ କରିବ? କ୍ରତୁ ଓ ପୁଲହ ନକ୍ଷତ୍ର 2ଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ବଢାଇଲେ ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବତାରା। ଏହା ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଏହା ସ୍ଥିର ଥାଏ। ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତା? ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯଦି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିନଥାନ୍ତେ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁର ସୂଚନା ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଟେଲିଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଭୂଗର୍ଭରେ ଗଚ୍ଛିତ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦିର ପରିମାଣ ଓ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ଦହନ ଓ ଦ୍ରୁତ ଦହନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝା। ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଭିଜା କପଡା ଉପରକୁ ଜଳନ୍ତା ଦିଆସିଲି କାଠି ପକାଇଲେ କପଡାଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳି ଉଠେ। ଏପରି ଦହନକୁ ଦ୍ରୁତ ଦହନ କୁହନ୍ତି। ଧଳା ଫସ୍ଫରସକୁ ବାୟୁରେ ରଖିଲେ ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ବେଗରେ ଗତି କରି ଯେଉଁ ତାପ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରେ ତାହା ଧଳା ଫସ୍ଫରସର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଫଳରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳେ।
आपे आपे संपादित होउथबा एपरि दहन को स्वतः दहन कुहाଯାए। परवर्ती प्रश्न, ओदा हाथ विद्युत परिपथ मरामती करने निरापद कि? तुम उत्तर सपक्ष कारण। ओदा हाथ विद्युत परिपथ मरामती करने उचित नुहे कारण पानी विद्युत प्रवाहित कर साहाय्य करे एवं ओदा हाथ विद्युत परिपथ सहित संस्पर्श आसिले विद्युत आघात लागिबार संभावना बहुत अधिक। विद्युत आघात गुरुतर आघात किंबा मृत्यु मध्य घटाई पारे। तेणु विद्युत परिपथ मरामती करने समय सबुबेले सुखिला हाथ एवं सुरक्षित उपकरण व्यवहार करने उचित। परवर्ती प्रश्नटी, किछि दिन साइकेल चलाइबा परे सेथिरे लागिथिबा बॉल बियरिंग बदलाइबाकू पड़िथाए काहेकि? साइकेल चलिबा समय रे बॉल बियरिंग उपरे ताप एवं घर्षण हुए जहा फल एहार क्षमता ह्रास पाए। एहार किछि कारण हैला घर्षण एवं तापमात्रा वृद्धि। साइकेल चलिबा समय रे बॉल बियरिंग उपरे घर्षण हुए जहा फल तापमात्रा वृद्धि पाए। एहा बियरिंग रो लुब्रिकेंट को सुखाई दे पारे एवं एहार क्षमता ह्रास करि पारे। तेणु किछि दिन साइकेल चलाइबा परे बॉल बियरिंग करिबा दरकार पड़े। जल अपचय को रोकिबा पई तुमे केउ सब पदक्षेप नेब? व्यवहार हेउनथिबा समय रे टैप बंद करिबा, लीक हेउथिबा टैप एवं पाइप मरामती करिबा, जल संचय पई वर्षा जल संग्रह करिबा, दांत घसिबा समय रे टैप बंद रखिबा, गाड़ी गाधोइबा पई बाल्टी व्यवहार करिबा, पाइप नुही। परवर्ती प्रश्न, इंधन कहले कोन बुझ एवं गोटे आदर्श इंधनर लक्षण गुड़िक लेख। इंधन कहले एक पदार्थ जहा शक्ति उत्पादन करने व्यवहृत हुए जेपरिक कोयला, पेट्रोल, डीजेल, गैस इत्यादि आदर्श इंधन लक्षण। एगुड़िक जालिले बेसी पाउंस विषाक्त गैस बा वर्ज्य वस्तु मिलु नथिबो, सुविधारे बेसी दिन संरक्षण कर रखा जाय पारुथबो, गोटे स्थान रु अन्य स्थान को सहजरे नेबा आनिबा करि हेउथबो, सस्ता और सुविधारे सबुठारे मिलि पारुथबो। परवर्ती प्रश्नटी, कंपनर आयाम, आवर्त काल, आवृत्ति कोन बुझाय लेख। दोलन समय मध्य अवस्थान कौनसी गोटे पार्श्व को कणिकाटीर सर्वाधिक विस्थापन को यार आयाम कहा जाए। कौनसी दोलनशील वस्तु प्रति सेकेंड जेतोटी पूर्ण दोलन करे ताको आवृत्ति कहा जाए। गोटे माध्यम रे कंपित कणिका एक पूर्ण दोलन करबा को जो समय निये ताको कणिकाटीर आवर्त काल कहा जाए। कोष कहा कहा जाए? प्राक्नैष्टिक कोष और सुनैष्टिक कोष मध्य पार्थक्य दर्शा। जीव शरीर मौलिक गाठनिक और क्रियात्मक एकक होउची कोष। प्राक्नैष्टिक कोष रे न्यष्टिर न्यष्टि झिल्ली न थाए, उदाहरण बीजाणु, नीलहरित शैवाल। सुनैष्टिक कोष रे न्यष्टिर न्यष्टि झिल्ली थाए, उदाहरण होउची पियाज और गालमुणारे थिबा कोष। परवर्ती प्रश्नटी, रसधानी और लवकर गठन और कार्य वर्णना कर। रसधानी उद्भिद कोषर रसधानी बृहत एवं प्राणी कोषर रसधानी क्षुद्र। लवक पत्र रे लवक थाए, यह पत्र को रंग दिए, पत्र रे जो लवक रही ताको हरित लवक बा सबुज कण कहा जाए। यह खाद्य प्रस्तुति रे उद्भिद को सहाय्य करे। पिला माने या भितरे हमर समस्त प्रश्न डिस्कशन सरी जाईची, भलो भाबरे प्रैक्टिस करैनियो। अष्टम श्रेणी बोर्ड परीक्षा पई इंपोर्टेंट रहिबो, ए भली प्रश्न आसीबो। शीघ्र शीघ्र हम शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, सांग मानक सहित शेयर करंतु, लाइक करंतु, कमेंट रे जणांतु वीडियो टी केमती लागिला। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबार धन्यवाद।